Good morning, Bonita Avenue Church. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Paz de Cristo, Iglesia Bonita Avenue. Los saludo en el nombre de Jesucristo. Hermanos, primeramente Dios, el primer domingo de marzo, el 7, vamos a tener nuestro culto aquí en el templo. Primeramente Dios, que los números de infección están bajando y vamos a estar aquí para estar unidos en el nombre del Señor. And also I want to say that the first Sunday of March the 7th, first God, we will be having our in-service here in Bonita Avenue. The numbers are coming down, so Lord willing, the first Monday of March we will be practicing service here all together in the name of the Lord. Let's go to the word of prayer. Vamos a orar, hermanos, primero antes de ir a la palabra de Dios, before we go to the word of God. Father, we thank you and we come before you, Lord, giving you the honor and glory that you are worthy of. We praise your name, and this day, Lord, again we seek your presence, your Holy Spirit, to lead us and guide us through your word, Lord, as we hear it and receive it, Lord. Padre, te damos gracias, te damos honra, Señor. Una vez más, Señor, estamos alegres, porque, Señor, podemos venir y oír tu palabra santa, Señor. Te pedimos, como siempre, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu para recibir y entender tu palabra, Señor, y que siempre corra libre, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esto pedimos en el nombre de Jesucristo. Father, this we ask, that your word run freely in our hearts and our minds every day. In Jesus' name, amen. Amen. Our verse for this morning is found in Luke chapter 6, verse 46. El verso de esta mañana es en San Lucas, capítulo 6, verso 46. El tema, obediencia importa. The theme or the title, Obedience Matters. And the verse reads as follows. And why call me Lord, Lord, and do not the things which I say? San Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Aquí el Señor está enseñando a los discípulos y a los fariseos. Los fariseos sabemos que siempre estaban para criticar, para hallar, encontrar faltas contra el Señor Jesucristo. Y siempre cuando Jesucristo estaba enseñando a la gente, a los discípulos, ahí estaban ellos, oyendo, pero solamente oyendo para criticar. Here in this chapter, Jesus is teaching his disciples, the followers, and also the Pharisees. The Pharisees would show up, but not to pay attention to what Jesus was teaching them, what he would want of them as his followers. They were there only to capture, per se, his errors, to criticize him, to go against them. They weren't with him. They were always against him. See, they felt threatened by him. Everything he stood for, how miraculously his life was, they were threatened by it. And here they are also attending these teachings, listening, but never putting into practice what he taught them. Y aquí están los fariseos escuchando solamente para ponerle según una trampa, para criticarlo. Le tenían temor de Jesucristo, su ministerio, todo lo que hacía, y querían encontrar una falta. Oían lo que decía Jesucristo, lo que enseñaba, pero no lo ponían en práctica. Eran hipócritas. Solamente estaban ahí para hacer el daño, para darle el contrario. The
Pharisees, the Sadducees, and all the religious leaders were just hypocrites. They were there not to concur with Christ or to agree with him, but only to criticize and to go against him. And here Christ is teaching them, telling them, you know, you're here listening to me, and in this verse he says, you call me Lord, Lord, but you don't do what I'm telling you to do. He's telling them, and those that are following also, and possibly even the disciples. Aquí está hablando, hermanos, en este capítulo, enseñando de cómo ser un siguiente verdadero, qué es lo que tienen que hacer en sus vidas espirituales. A los fariseos les está diciendo esto, a los que le están siguiendo y escuchando, y probablemente también a los discípulos. Les está diciendo que ustedes dicen que van a hacer, pero no lo hacen. ¿Y por qué me llaman entonces Señor, Señor? Proclaman que son mis siguientes, pero no ponen en práctica. No hacen lo que les digo. Y si vamos a proclamar vosotros que somos hijos de Dios, tenemos que poner en práctica lo que enseña la palabra de Dios. And if we proclaim to be followers, to be children of God, believers, we must put into practice what the Word of God says for us today and every day. We must practice what we believe, whereas some say we must practice what we preach. Tenemos que poner en práctica lo que creemos. O como dicen unos, tenemos que poner en práctica aquello que predicamos. Porque el pueblo de Dios, el pueblo redimido, tiene este deber. Es nuestra responsabilidad, por decir, de ser la luz de este mundo, y especialmente ahorita, en que este mundo está perdido y confundido y atrasado. And that what we proclaim, we must put into action. We must obey, we must practice what the Word of God teaches us. Because we are children of God. We proclaim Him. We have proclaimed Him as our Savior through Jesus Christ. And be the examples to this world that is lost, confused, and going to destruct itself without Christ. So the importance of us to be obedient is something we have to take sincerely. The obedience to the Word of God, we must take it to our heart and know that we cannot be saying we are children of God, but not be living it. Saying something, but being something else. If we do that, we become like the Pharisees, hypocrites. Just hearing the Word of God, but not applying it to our daily lives. Y hermanos, tenemos que, como siervos, como hijos, creyentes de Dios, practicar
la palabra, obedecer la palabra de Dios. Es importante ser obediente a su palabra, aleluya. Porque no podemos proclamar que somos hijos de Dios, que somos cristianos, decir algo, pero proclamar y vivir otra cosa en nuestras vidas. Si estamos diciendo que amamos a Dios, que somos hijos de Dios, y no vivimos esa vida conforme la palabra de Dios, y no estamos obedeciendo la palabra de Dios, solamente escuchando, entonces ahora somos como los fariseos y todos los religiosos que solamente escuchan la palabra, pero no lo ponen en práctica. Somos hipócritas. Y el pueblo de Dios tiene que tener en su corazón siempre la palabra de Dios, la importancia de ser obediente a la palabra de Dios. Obedience matters to the child of God. It has to matter. Our obedience to adhere to the Word of God, it matters. It is important. Because otherwise, we are wasting our time if we proclaim that we are something and living and acting in a manner contrary to the Word of God. Ezekiel chapter 33 reads as follows. This has been a problem in the Old Testament during the time of Christ, and even today, the Word of God tells us the importance of being obedient, of putting into practice His Word, His commandments. La palabra de Dios, hermanos, siempre nos lleva a la obediencia. En Ezequiel capítulo 33, Jesucristo da un ejemplo a vosotros, a los discípulos y a todo ser, que siempre ha sido un problema de aquellos que proclaman que son el pueblo de Dios, pero no lo viven, no lo practican. En Ezequiel, capítulo 33, comenzando con el verso 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. El pueblo de Israel escuchaba al profeta de Dios, Ezequiel. Y aquí lo dicen. Vamos a escuchar a ver qué dice el profeta. Ezekiel chapter 33, verse 30 reads as follows. Also thou thou son of man, the children of thy people are still talking against thee by the walls in the doors of the houses, and speak one to another, everyone to his brother, saying, come, I pray you, and hear
What is the word that cometh forth from the Lord? The nation of Israel, they are listening to the prophet Ezekiel. They say it here. Even though they murmur against him, they have attitude against him, but they say, let's go see what he says. Let's see what the prophet, what the man of God says. They say it here. The word that cometh from the Lord. In a sense, they're mocking him. El pueblo de Israel aquí dice, lo escuchan, pero como le están haciendo burla, el hombre de Dios, lo que dice viene de Jehová. Ellos mismos lo dicen. Lo que habla viene de Jehová. Verso 31. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Van a oír, van a escuchar la palabra de Dios como pueblo de Dios, dice aquí, como pueblo mío. Escuchan la palabra de Dios, pero no lo ponen en práctica. No obedecen. Lo escuchan. Oh, qué bonito. Es lo que dicen. Se oye bien, pero no es para vosotros. Dicen esto, no, con sus acciones dicen esto. No ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. No están buscando la voluntad de Dios. Escuchan la palabra, no la ponen en práctica, no obedecen, pero lo que sí buscan, su propio deseo, lo que su corazón desea. Está bien, puedo escuchar la palabra de Dios, está bonito, está qué sé yo, pero no la ponen en práctica. Y así hay muchos. Escuchan la palabra de Dios. Ay, me gusta, suena bien, pero eso es todo. No la ponen en práctica. Porque el pecado está más grande. El Satanás trabaja más mayor en sus vidas de que pongan oído y el amor a la palabra de Dios. Esa es la realidad. La realidad, eso es lo que es. Pueden oír la palabra de Dios, pero si no obedecen, no son hijos de Dios. Verse 31. And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words. They come as the nation of Israel. They hear the words as the nation of Israel, but they do not put into practice the words of Jehovah God. It says it right here.
They sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. They will not do them. They will not put into practice what God speaks to them. They're the nation of Israel. They're God's people. It says it right here. He is speaking to him through this prophet, Ezekiel. Oh, it sounds good. Oh, yeah, great. They say to themselves, oh, I love the Word of God. Oh, it sounds good. That's about it. They don't put the Word of God into practice. As it follows, but they will not do them, for with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetous. They covet other things. With their mouths they say, oh yeah, it's great. Oh, God is great. Oh yeah, I love the Lord. But that's about it. They don't practice the word that is coming to them. Their lives are led by something else, by what their heart feels is more convenient, and what they covet. What they want to do, they do. How they want to live, they live. I mean, we can proclaim every day, oh, I love the Lord. Oh, praise God. Oh, yeah, I'm a child of God. But if we don't put into practice, if we don't obey His word, it's not going to do us any good. Our end is destruction. Our end is destruction. If that's what we practice, being hypocrites, being false, not taking the word of God for what it stands for, not practicing it, not adhering to it, not acting upon it. We can say we do, but if we don't, it only leads to destruction. Verse 32. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument. For they hear thy words, but they do them not. They do them not. Once again, they do not put into practice. They do not obey the word of God. They listen to him. Oh, he sounds beautiful. Oh, it's the word of God. Oh, yeah, oh, how lovely. But that's about it. That's it. Sounds good. It feels good. That's all. That's all they do. Their lives are void of obeying the word of God. Just as it happened then, it happens now, and it will continue to happen. Because we have forces that are working against us, who is Satan, who is trying to put things in our path, things in our minds and our hearts, and always battling us. The word of God is not that important. Come on, man, come on. They'll tell us. But if we're Spirit-led, Holy Spirit of God dwells in us, we hear the word of God, we will react to the word of God. We will put into practice the word of God. We will obey the word of God. And it's not a burden. It's not a burden. Because practicing the word of God is freedom. Praise God. It's freedom.
touch this topic maybe next week. This will be a two-part. Verso 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las ponen por obra. Pero no las ponen por obra. Una vez más, hermanos. Les gusta la palabra de Dios. Suena bien. Ay, qué bien habla. Qué bien predica. Me gusta lo que dice. Me llena el corazón. Si llena tu corazón, ¿por qué no lo pones en obra? ¿Por qué no lo practicas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El pueblo de Dios. Porque hay aquellos que también no son el pueblo de Dios, pero les gusta la palabra de Dios. Quieren ser el pueblo de Dios, pero no se han dado a Jesucristo. Ay, me gusta la palabra de Dios y gracias a Dios, pero no te va a hacer bien no ponerlo en práctica. Lo tienes que poner en práctica. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Arrepentidos. Bautícese en el nombre de Jesucristo. Ay, no puedo, es muy duro. Ay de usted. Ay de usted. El pueblo de Dios en aquel tiempo hacía esto, como hoy en día hay muchos aquellos proclaman que son parte del pueblo de Dios, les gusta la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. No la ponen por obra. Mas el pueblo de Dios, aquel que ha sido redimido por medio de su Espíritu Santo que nos da el poder, escuchamos su palabra, leemos su palabra y la ponemos en obra, aleluya. Si no somos perfectos, pero tratamos y hacemos con la ayuda de Dios lo que podemos hacer y proclamar y obedecer y poner en práctica lo que su palabra nos enseña como el Señor nos manda. Y esto no es algo pesado, hermanos. Aquellos solamente que lo miran y lo ven como algo pesado es que no tienen fe. No se han entregado a Jesucristo porque piensan que es algo muy dificultoso. Es muy difícil. ¿Qué va a pasar con mi vida? Pero aquel que ha sido redimido está en las manos de Dios. Obedece la palabra de Dios y es libertad. Aleluya. Es libre. Gloria a Dios. Esto lo vamos a estudiar un poquito más. Pero como entonces en aquel tiempo, hoy en este día y en ese momento cuando Jesucristo estaba hablando con los discípulos, lo siguiente, los fariseos, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. And just as in that moment, in that time when Jesus was teaching the disciples, the followers, and the Pharisees who were there, he says to them, you call on me and you say, Lord, Lord. But you don't do what I tell you. You don't obey. Can't be a follower of Jesus Christ if you don't obey His teachings. No podemos ser siguientes, hijos de Jesucristo, si no somos obedientes, aleluya. Somos fraudes.
para hacer aparentar. Algunos lo hacen quizás para que se vea bien. Oh, mira ese hermano, esa hermana es muy religioso, muy santo. Quizás santo a frente de los demás, pero cuando anda allá, ¿quién sabe qué es? Esto lo dice la palabra de Dios. You know, there's a lot of people who call themselves believers, Christians. They like to put appearances, put on an appearance of being holy or being righteous, what have you, in front of everybody else. But when they're out there and leading their lives, they're contrary to everything that the Word of God teaches and everything they say they are. Well, how do you know that, Pastor? Because it's telling us here in the Word of God. The Word of God doesn't lie. If it happened then, it's happening now. ¿Cómo sabes, pastor? Porque está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Si sucedió en aquel tiempo atrás, está sucediendo hoy en este día. ¿No lo quieren creer? No lo crean. Oh, pastor, estás diciendo mucho que no es cierto. Estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Oh, pastor, you're putting too much into it. I'm just preaching what the Word of God is saying. There were those that were following Christ, hearing Him. They won't put into practice His teachings. Muchos estaban siguiendo a Jesucristo, pero no estaban poniendo por obra sus enseñanzas. Nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos el poder para obedecer. Aleluya. Tenemos el poder para obedecer. Porque la obediencia es importante. Obedecer al Señor es importante como pueblo de Dios. Aleluya. But as believers, we have the power to obey. Amen? We have the power to obey. Jesus Christ gave us His power, His Holy Spirit, to lead us, to guide us, to be obedient to His Word. Praise God. Hallelujah. And that's what many do not understand. The importance of obeying, the importance to be led, to be filled by His Holy Spirit. The Holy Spirit, yeah, you know, it's not that important. You don't have to ask the Lord for guidance through His Spirit. Yes, you do. Yes, we do. Because that's the only way we're going to be obedient. Algunos dicen, no es muy importante de ser llenos del Espíritu Santo. Eso ya no es para estar para vosotros. No, es importante. Porque es la única manera en que vamos a poder obedecer. Aleluya. Es el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu. De ser obedientes. De escuchar su palabra. Oír su palabra. Leer su palabra. Meditar en su palabra. Y ponerlo en práctica. Ponerlo en obra. Hallelujah. That's why we have to read His Word, hear His Word, meditate His Word, and put it in action through His Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit. To be Spirit-led by being obedient to the Word of God. You see, there's a lot of confusion right now. There always has been, but man is always touting that he knows better. The intellectual will tell you that they know better.
than God, than what the Word of God says. But that's just a lie of Satan. See, they don't want God in the equation. They want nothing to do with God. Humanity can take care of all the problems, so they say. Well, how has it worked out? Not very good, has it? You don't have to read the Word of God. It's a good book. Oh, it's poetry. Oh, it's this and it's that. It's not important. You don't have to obey what it says. We know better. Yeah? They know a better way to destroy themselves. That's what's happening. Dicen los intelectuales, Dios no es importante, su palabra no es importante. No tienen que oír, escuchar, leer lo que dice la palabra de Dios. Vosotros sabemos mejor, dicen. ¿Sí? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va? Todo lo que saben ellos mejor es cómo destruir sus vidas. Es todo. Y es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Verso 33. Pero cuando ello venirá y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Cuando ya se dan cuenta, hermanos, va a ser muy tarde. Cuando reaccionan y se ponen a entender y comprender las palabras que estaba diciendo el Hijo de Dios, el siervo de Dios, ya va a ser muy tarde lo que está diciendo. Van a querer escuchar esas palabras otra vez. Van a desear escuchar la palabra de Dios, pero ya no va a estar. Ahorita que está la palabra de Dios predicándose, ponga su vida en las manos de Jesucristo. Escuche la palabra, practique la palabra, obedezca la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Porque va a haber un tiempo. Va a haber un tiempo que no se va a escuchar. No se va a predicar. Y van a estar clamando. Y se van a dar cuenta que era palabra de Dios que se estaba predicando. Que Dios nos ayude. Verse 33. And when this cometh to pass, lo, it will come. It will come. Then shall they know that a prophet hath been among them. It's going to be too late. After they get it, after they come to their senses, after they see everything that's going on, then they're going to say, oh, wait a minute, he was telling the truth. We should have obeyed. We should have put into practice what he was telling us. But by that time, that reaction is going to be too late. And it will come. There will come a time when they're going to desire the Word of God to be preached. They're going to be seeking. Where can we go to hear the Word of God? We want to hear the Word of God now. It's too late. So I say to you, it's better to give your life, place your hands into the hands of the Almighty God. Put into practice His Word and be obedient to His Word. Hallelujah. Because there will come that day. That'll be a sad day. And right now, the Word of God is being preached. Ese día va a venir, hermanos. Y ahorita la palabra de Dios está siendo predicada. Y es tiempo. And it's time. For those who have not received Jesus Christ, for us as believers to continue being faithful,
for those that are out there, want to be, get your life together and start obeying, start practicing. I know we're not all perfect, but we have to make that effort. It's our duty as children of God, as followers, to put into practice, to be obedient to the Word of God. Y vosotros como pueblo de Dios, hay que seguir siendo fiel. Los que verdaderamente seguimos, obedecimos la palabra de Dios. Sí, no somos perfectos, pero luchamos para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Aquellos que están jugando, proclaman de ser, pero no son, arregle su vida. Póngase bien con Dios, comience a obedecer y a hacer lo que dice la palabra de Dios, practicarla. Porque si no lo hace, solo se le va a seguir la destrucción, va a perder su vida. Y aquellos que no han aceptado una vez más, aceptan a Jesucristo como su Salvador. Pongan su palabra en práctica, obedezcan su palabra. Hay una historia de una maestra de escuela dominical que estaba enseñando de los ángeles de Dios y les preguntó a los niños, ¿cómo creen que reactan o cómo responden los ángeles cuando Dios los envía, cuando Dios les manda a hacer algo? ¿Cómo creen ustedes que responden? The story of a Sunday school teacher who was teaching a class about the angels of the Lord. And she asked the children, class, how do you think the angels respond to God's will when He sends them out? How do you think they respond? The first child thought about it and he said, I think they do it with all their heart. El primer niño que respondió lo pensó y dijo, yo creo que lo hace con todo su corazón. Otro niño dijo, yo creo que lo hace con lo mejor que puede hacerlo. Another child responded, I think he will do it the best he can. The last child responded, I think they do it without asking questions. Praise God. They follow God's commands, God's will, without asking questions. El último niño respondió, yo creo que lo hacen sin preguntar. Lo hacen sin preguntar. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo estamos respondiendo vosotros cuando Dios nos envía? Cuando Dios por su palabra nos dice que tenemos que ser tales siervos. ¿Somos obedientes? ¿Lo hacemos con todo el corazón? ¿Lo hacemos con lo mejor que podamos hacer? ¿Y lo hacemos sin preguntar preguntas? Hay que hacerlo así, hermanos. Obedecer
obedecer? How do we respond to the Word of God? Do we respond to His will, to His Word as He commands? Do we do it with the best of our ability? With all our heart? And with asking no questions? Praise God. Let us be obedient completely. We're in His hands. Doesn't matter what's going on around us. We're in His hands. Let's just complete His will. Be obedient to His Word. Hay que cumplir, hermanos, en su voluntad y ser obedientes a su palabra. Oremos, let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you, Lord, because it is true and powerful. And we ask that you help us, that you lead us and guide us through your Holy Spirit. To be obedient to your word completely, Lord. Not when we want to, not when our heart desires to do what you ask us to do and do something else. That we may totally be obedient to your word, to your command, to your will, Father. Help us through your Holy Spirit that guides us and leads us. You have given us the power to be obedient. Obedience matters to a child of God. It is important for us, Father. We ask for your blessings and for your strength and your help in accomplishing your will in our lives. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es poderosa, Señor, y es verdad. Nos guía, nos enseña para ser obedientes por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre, para poder cumplir, para poder hacer tu voluntad en este mundo en que estamos, Señor. Nos has dado el poder. Tú nos das el poder para obedecer por medio de tu Espíritu Santo. Porque la obediencia es importante. Tenemos que obedecer. Ayúdanos a obedecer, Señor. Ayúdanos a ser fiel. En el nombre de Jesucristo te pedimos. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Go in peace. And go in obedience to the Word of God. Amen. Dios les bendiga, hermanos. Vayan en paz. Y vayan en obediencia a la palabra de Dios. Dios les bendiga. God bless you.